magníficas Güanimes. Sí. Y estamos en vivo. Yeah. Espérate, a esto hay que hacerlo bien. Espérate. Sí. Ahora sí, como Dios manda. Sí, señor, como Dios manda. Señoras y señores, bienvenidos todos. Este se rascó así el Happy Hour. Este es el episodio número 236. Nice. Gracias. Gracias, pueblo, gracias. Voten por mí en las próximas elecciones. Arriba, corazones. Arriba, corazones. Prometo no ser corrupto, mucho. Prometo no robar mucho. Exacto. Bueno, señoras y señores, y aquí vamos a hacer las presentaciones de rigor porque ya tenemos nuestros invitados, la primera banda del día de hoy. Así que vamos con el Dr. James Recto para las presentaciones de rigor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté viendo este live. Bienvenido al 236 del Happy Hour de Se Rascó Así. Todo bien, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Muchas cosas que han pasado, eso lo hablaremos en el manicomio esta noche también. Pero vamos saluditos rapidito con las damas primero, directamente desde Inglaterra, y luego de haber estado en la coronación del Rey Charlie. Ahora tenemos dos Rey Charlie, uno en Puerto Rico y uno allá en Inglaterra. Uno es el de las corridas y el otro es el de las corridas de toros. Seri de Inglaterra. Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno. Pero eso sí, vamos a estar así de técnicos ahora. Qué formal. Mira, ¿cómo es el saludito? Ave María, mira para allá. No me sale. Tienes que echarte WD-40 para que esa muñeca mueva, roto. Ahora, esa es mi caso. Mira, saludito, bueno, escuchar y verte como siempre. Mira, seguimos por aquí con el Güanime no binario, Super Selvo. Buenas noches. Buenas noches, aquí en vivo con la matriz encendida, ready to go. ¿Cómo estamos por acá? Todo bien. Mira, antes de saludar al señor director de este programa, déjame saludar rapidito a los que no están, el hijo de la maldad Giancarlo, la abrazacolumna Martínez, el señor Solá, la señora Mateo, el que no voy a mencionar, el lombriz de Aguapuerca, ¿quién más? Nosotros decíamos, la lombriz de Aguapuerca. No, por eso es el pinche vuelco baboso. Y también y Moncho, saludito a Moncho también que debe estar trabajando. Y ahora sí, señoras y señores, Carolyn, bendito que todavía está estudiando. ¿Ya terminó de estudiar todavía? No, yo creo que que sepamos. está cogiendo otro curso más. Pues suerte con sus estudios. No para de estudiar. No para. Mira, y ahora sí, señores y señores, vamos a presentar al director productor del programa, con el Magno Cedro siempre en su mano, don Marco Rodríguez. Gracias, buenas noches. No veo el Magno Cedro, pero ahí el Magno Cedro no está hoy. Los aplausitos para Marco. Sí, por si acaso. ¿Cómo es? Los aplausitos para Marco. Los aplausitos, está bien. Gracias, plebeyo. Pero no fui a la coronación porque no me invitaron. Muy bien. Oye, ¿verdad? No te invitaron porque no me invitaron porque yo soy loro escocés. Porque tú tienes una mancha de plátano. Y por la mancha de plátano. Y por la mancha de plátano. No querían puertorriqueños allí. Eso, es más, les iba a ganar con el cosplay. Eso es prejuicio.
Sí, porque yo compré una corona en eBay, pero nunca llegó, Sí, así que sí, no. pero ¿Una corona de qué? Una corona. ¿Pero qué era? ¿Un punto del pack o cuánto era? Ah, perdón, no son esas coronas. Mala mía, perdóname. Tiara. Una tiara. los invitados Mala deben mía, estar, perdón. what the hell are Lo que these pasa es guys que doing? pero fíjate, frías para con viajar a limón bajan bien, Inglaterra y ¿viste? irme con Seri a Stream Live la ceremonia. Esa es buena. Sí, Es bueno, we un live allá desde... I was in bed like this while watching. Yeah, tú sabes que, you know what time they gave the coronation here, right? 5 o'clock in the morning. Well, it was 11 here, so yeah. It was 11, yeah, but it was early. It was early in the morning over there, but 11 o'clock in the morning is actually... Spanish today. I'm sorry, I'm confused. Are we doing English? No, we're going English today. Okay. Because our first band... We've been doing Spanish all this time. That's ever so rude. No, I'm that's sorry. okay. Pero me vas a tirar también. I mean, one of the guys is Puerto Rican, so he was born in Caguas. Pero So el inglés de él está peor que el mío. Mira, vamos, le digo, el español de él está peor que el inglés mío. Mira, vamos con el invitado, con los invitados de la noche de hoy. Te cedo el Oh, turno. I'm so sorry. Selvo. Okay, English from now. Okay. okay. Apologies. Okay, just to recap, we've been spending 5 minutes talking, talking shop, making jokes in here, but now it's the jokes. I was whispering him the jokes. So you were translating. So you were translating the jokes. Yeah. Did he get the gist of the jokes? Yeah, They're very bad jokes. They were very bad jokes. The coronation because they didn't invite Puerto Ricans. So okay. No, they didn't invite us. Yeah, they didn't. It's because he was too posh to go there. Yeah. No, it's because my cosplay was gonna win. That's about it. They didn't want you outshining Charles, darling. Exactly. They didn't want me outshining the king. So, I was going to go very glittery, very, very bright, like the Met Gala. It would have been bad form to upstage the king. Exactly. It's bad form. You were going to look so good. They were going to say, Charles Marcos. So anyway. Marcos. Yeah, they would have gone like, who are you? They would have kicked Charles to the curb. Anywho. Yeah, you could have your own money. Just think about it. Yeah. Okay. This episode is sponsored by the new media marketplace, the Wet Moon. Oh my God. Oh no. Oh my God. Really? Seriously? Okay, we got started. Okay. Let's present the band, please. I don't know what that means. Come on. Okay. To officially begin, let us introduce, ladies and gentlemen, Juan Ricardo and Ed Miller from the band SUNLESS SKY. Applause, please. There you go. Top quality fuel for you. SUNLESS SKY. Sadie, you want to take the first question, Sadie? But do I want to take what they were away? The first question. The first question. The first question. You just talk, or do you want to just ask a question? So. Yeah, well, I'm a bit of a nosy Parker, so anything that you can tell us about how you guys got here and got together, and what you guys about, I'm always happy to listen. So SUNLESS SKY started back all the way back in 2012. I've been playing a long time. Me and Ed actually knew each other from the 90s. I was in Ritual, and he was in Mystic, and we were both signed to the same record label, a German record label back in the 90s called Massacre. And I've gone to a lot of bands. I sing for a lot of bands still. And at that one point, I was in the band Dark Arena, and I got tired of just spending a lot of time in the studio. Each Dark Arena album would take a couple years to record. We didn't do a lot of shows, and I wanted a live band because I love to sing live. I've been singing my whole life since I was 10 years old. Right. And in 2012, I made this side project. Basically, that was the idea, just like this live side project called SUNLESS SKY with guys that I knew from the area. I live in Northeastern Ohio. We both do. And SUNLESS SKY did 100 shows in 1 year. Just wow. You wanted. Yay. Just playing like nuts. We went to Europe, did like 55 shows in 60 days, stuff like that. And we got signed to a German record label called Pure Steel. Released an album, Fire Breather, in 2012. Then basically those guys, I burned them up. I burned them out.
And so wow. I replaced the entire band and released a second album called Doppelganger. And we did another, that's the band that did like 55 shows in 60 days in Europe and did all these tours and stuff. And then I burned that band up. And you're going through musicians like there's no tomorrow. Yeah, and I sing for 6 other bands, so you can imagine. I don't know why they're tired. I don't know why they're tired, but and so yeah, I've been around a while. I also sing for Wretch. You'll see me tour a lot with them. I sing, for Ritual. I sing for Blind Cross out of Germany. I sing for Tax. I sing for a bunch of bands, but my number one band is me and Ed in SUNLESS SKY. What happened was a couple years ago, Ed was right with Kern Murphy. Exactly. I saw this thing. Yeah, so exactly. Kern Murphy was on Doppelganger. Ed was looking for a contract, and I do a lot of A&R work for Pure Steel, and I loved his music, and I was looking for a new guitar player for the band. I said, Ed, do you want to do an album together? And it's just been fantastic. We've gone to like 7 countries and just going all over and just playing everywhere. Have a new album out called Prelude to Madness that came out last year, and we've been playing everywhere and just having the time of our lives. And so the band started as a 5-piece, and the next band with Kern Murphy of Annihilator was the guitar player. That was a 4-piece. And the new version, I've taken over the bass, so it's a 3-piece. So whittle it down to a couple more albums. So to be you're downsizing from what I can gather. It's just be me. That's a one-man band. Yeah, just basically the rundown of the band. It's we just love to perform. It's interesting. In America, we're called a power metal band because I studied opera and went to college for singing. And so that operatic singing that I do is kind of what they consider power metal. But we're not really a power metal band because we have a lot of progressive stuff in there, and we have a lot of thrash elements in our music. So we, it's all, people are asked, how do I do so many projects? It's because it's scheduling. Like right now, I'm recording the new Attacks album. The next album after I complete that is the next Wretch album. The next album after that's the new Pure Steel album with SUNLESS SKY. And then the next album after that, it's just, all the bands work individually. I don't babysit anybody. Everybody's professional musicians, and they're all in their bands, and they work individually. And then I have a schedule of meeting with them like every week or couple of weeks, and we go through the songs. And then I go into the next rehearsal, next recording session, next. 3 shows, the 24-hour. Yeah, I did 3 shows in one day. And then went to practice the next day. Yeah, and then went to practice the next day. And then went to practice. I don't know I love to sing. I've been singing my whole life. I started singing when I was 10 years old. My mom, I said I wanted to be a drummer, and she got me a set of timbales. And I was like, oh, no, you don't get it. No, I want to play rock music. She goes, oh, yeah. But you have to play with this band. My friends, they're in this Spanish band, So I put the timbales on the drum set. So I had a drum set. So I'm playing with this. I'm playing the Spanish band and add a little lick over there, Oh, that's so cute. That's interesting, actually. So then what happened was, and this is the funny thing, I was only 10 years old. Because they needed a drummer. And when I walked in, he said, "Es un niño." Yeah, I'm a little kid. When I started playing, go, wow, he really can play. So yeah, let's do the show. Because they didn't have anyone else. So we did the show, and they had, it's a traditional sort of Puerto Rican band where they had 2 ladies singing, but they do the same together. I don't know what style that is. They're like singing the same melody. That's a duet, a duo. Yeah, duet. That was kind of like the style of the band. So, but I guess the drummer used to be like a background singer. And when they set up the show, they thought it was going to be the other guy, and it was me. And they had a microphone for the drummer. So as I'm singing along, and I know the songs a little bit, I start la 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 la, just singing along back there.
And halfway through this, after like a song of the show, somebody goes, "Get us that angel. Who's that angel singing?" Oh, and everybody turns around, looks, and realize, "Oh shit, yeah, that's me. You can hear me." And from then on, I realized, oh, you know what? This is kind of cool. And so once I got old enough to play, I started being in bands. And then as things turned out, when I got older, I just wanted to, well, thank you. If you think I sound like Jeff Tate, that's an amazing compliment. I'm, what are your thoughts about him? What does it put any pressure on my singing style? If metal's always, I want to say that's not true. As a drummer, I sang from the set. And then when I got old enough, I went to college to sing because I wanted to sing. And I actually gave my drum set to a drummer because I had to make that, that transition. I had like a Neil Peart drum kit. And it was on records and stuff like that, performing, that sort of thing. And I said, no, I really want to sing, because I was in the studio recording an album for somebody. And the singer couldn't do the harmonies. So the engineer asked me if I would sing. Was more like, hey, I could probably hit those harmonies. And so the producer said, yeah, why don't you go ahead and do it. So I sang the harmonies. And when I sat back down, the engineer was like, hey, what? Man, that was really good. Oh, thanks, Steve. No, he goes, dude, no, for real. You're better than the singer is. Wow. And I'm like, wow. And he goes, and he has a record contract, and you're going to make $20-$30 for this time. And $40, $50. And that literally changed my life. So when I get back home, that's what I said. I was in a band. I was a drummer. I gave my drum set to that drummer, and I left the band and went to college to sing. I wanted to learn to be a real singer, not just, and I studied opera and wanted to be the next Luciano Pavarotti, I guess. Whoa. I was really into it. Studied Italian, studied Russian, studied all that stuff. But what kept being said to me was, like, Van, your voice, it's good, it's great, but it's too rock all the time. What are you talking about? What do you mean? I'm doing the Fa La La's like everybody else, But what happened was I realized, well, maybe I'm, maybe not fit for opera, but I really was trying and performing in an opera company. And so I'm like 20, just still in college, and I went to a party. And, oh dear, and everything went on. And it was a party, and everybody's like hanging out and doing, and everybody's like, I'm the singing guy, and they're like playing records, like, why don't you do these songs? Why don't you do that? And I'm like singing. And as it's true story, somebody found this Puerto Rican girl passed out on the lawn. And they went like, hey, there's some girl that's not from our party passed out on the lawn. And they brought her in, and she's all crazy looking, with all this long hair and bangles and this, clothes I've never seen before. And she's passed out, and other girls are giving her coffee, and she's waking up, and we go back to the party. We go back, and I go back to singing. And then she sort of wake up. She's looking around, waking up, and she goes, out of the blue, I need to use the phone. What? And so we gave her the phone. We figured she's calling for a ride. So then next minute, turned out she was from a party around the corner. There's a knock on the door. At the door was all these long-haired dudes in leather coats and denim, and they walk in the party, and you're like, wow, it's like, we thought it was a biker gang. I don't know what. Whoa. So they walk in. This is like 1977, something like that, 78. And they walk in, they sit down, and he said, like, so you're here for this girl? And he said, oh, no, we're not here for the girl. We came because she said, we have to come hear you sing. And it was like, what? She says, man, you got to hear this guy singing. And it was like, wow, what? And he says, yeah, sing something. So I actually did, true story, I did Dynamo Hum by Frank Zappa. Wow. Capella with all the, don't worry where she's coming from. Just meditating, Dynamo Hum. And while the,
you got the spot that gives me high. All the high notes and all that crazy stuff and all of that stuff. And they're like, oh my God, you're perfect. Have you ever heard of Judas Priest? Whoa. and I think to myself, I think I have an import at my house called Sendings of Destiny. It's just come out. It was recent, like 3 or 4 years before or something like that. And I thought it was really cool. And they go, do you know Judas Priest? That's it. You mean like Victim of Changes? And they're like, you want me to sing like that? Yeah. Victim of Changes. All those screaming. Oh, yes, I can do that stuff. And like, that's it. And that's how it basically just literally started like that. And just like, okay. So you had like two points of basically everything changed. You were doing a studio and then you were in a party, completely random. And that's basically when everything went on and everything changed for you. Yeah. It just went. Grief. Yeah. It just, things happen for a reason. Sometimes they do. Yeah. Yeah. Just, I've been lucky. I've been blessed. Really to have my voice. I don't, blessed by God. I don't know how people say. Wow. It's just that because I've been doing this singing like this for I don't know decades, and it just doesn't seem to. And I do all these different bands and just really privileged. And like I said, it was so great when I got a chance to perform, to do shows with Ed. Me and Ed have known each other for 30 years. We both were in Europe and touring in Europe at the time, with the bands in the 90s, back in the day when I had dreadlocks to my ass. And like when he said he needed we're looking for a record contract, and I said, well, you know what? Let's do a band together. And it's been just fantastic. Well, and you've got 3 records under your belt already. Yeah. And working on a 4th, if I'm right now. Yeah, right now. And so it's really funny because we're this is funny because I play bass, and so now it's a whole different world of things that go on. Sorry, and Ed, you're the guitarist in this band, right? Yes. Yeah. Okay. So basically, we're missing obviously. Yeah, we're missing the drummer. Yeah. The drummer. Yeah. Yeah. So, can I? Sorry, Bob. No, go ahead. Go ahead, Sadie. You're doing pretty well. Because I thank you. I was gonna ask because because of your voice in particular, it doesn't like having so many bands and singing so many bands. It doesn't take a toll on your voice. Do you ever feel like I need a break? Or this is really weird. And I was just having this conversation with somebody the other day because I studied voice. It's what I really want to do. For me, it's actually more taxing to talk the way I'm talking right now than to sing. Wow, okay. Because talking is technically when you as a vocalist, talking is what's called unsupported. Unsupported. When me and you are talking, we're all talking. We're just using our lungs, very little air. We're just using enough energy to talk. And what's being used is the vocal cords, and they're being used just in this repetitive fashion, in this monotone. It's the same area over and over and over. Yeah. Whereas when I'm singing, I'm using my diaphragm. So I don't sing in falsetto. So all those high notes that you hear and stuff like that, that's not in falsetto. That's actually my full voice. So it's like a almost like a flute or something, because there's just 2 little membranes that tear very, very easily, and the muscles that control them are very thin. So they're easy to tear or hurt and stuff like that. Yeah. So I don't know how people sing. For me, it's easy because I sing very clean. So I can get a rasp a little bit, but I don't know how people sing death metal every day. I don't know how that's possible. At least you couldn't sing death metal for 40 years. I don't know. Well, Tom Uriah, maybe, he's exceptional people. But yeah, when I sing, it's
driven from the diaphragm. And I always tell people it's a real easy one. Do a little test of the diaphragm between us all right now, and people watching can try the same. I'm finding all this very fascinating. Yeah, this little trick. Okay, so here, imagine now we're talking. This is unsupported. You put your hand on your belly right there below your rib cage. And for me to you just say, hey, and you don't feel anything. But when you say, hey, and you're talking, you might feel the vibration in your chest. Now, instead of doing that, say, hey, except like you're going to go across the room, go, hey, and try that. And you'll feel that muscle, the diaphragm, pop. It'll actually flex or actually make that push. Now, as a singer, I've developed the diaphragm where I can control it. So I can expand it, retract it, hold a note, and that entire time it's pushing the air rather than I'm forcing it. So that's what I was gonna get to. So you're not making that effort. It's coming from within. No, there's no effort here. It's all this is just flexing tightness or looseness to the note, just like an instrument. So I'm just using that instrument like that. And while all the force, like you ever see me sing, I'm just like, this is forceful stance. I'm singing, that sort of thing. I even do it when I'm playing the bass and singing. I still get into that stance of force and push the note. This is fascinating. This is fascinating. So it's like muscle memory to you. Yeah, it's right. It's not. It doesn't even. I go from rehearsal to rehearsal. I practically singing every day, and so I don't. But I know things that I shouldn't be doing. You're gonna go like, okay, Juan, you're really crazy now. You're completely like I don't drink or smoke or do drugs. I run every day. I exercise every day. Eat healthy. Sleep. It sounds very basic. It sounds like, okay, but all of that affects my voice. Yeah, so I think of it technically like that. The same way when I'm recording something or doing something, and no matter what the range is, because I could practically hit any range. It's if I'm working on something and I'm working on a specific range, I go, okay, well, let's stay here for a minute and do these parts that are all in this voice or this timbre or range or whatever sound I'm looking for. If I find the right sound and I work on that for a little while, and then I jump off and go to a different section. Or if I'm at rehearsal, for instance, a lot of people make the mistake of like, you go to a rehearsal as a singer, as a band. I play bass in a band. As a band, you play the song, do it again. Man, we fucked it up. Do it again, right? As a singer, and I would tell young singers this too. As a singer, if the band is doing that, stop. Let them do the part. You don't sing that song over and over and over, because that's that repetition, that movement is being repeated over and over and over, and that's causing that wear. That's causing that tiredness. You know what I mean? Yeah, it gets fatigued. The muscles are just these little strands, and if you're pushing that, it gets fatigued. So even though I'm using all this energy and all this power, I still recognize in my mind I don't want to injure my voice. I've only injured my voice a couple times. Well, I mean, I go raspy. Back in the day, I used to just scream my brains out. Now I don't scream all the time like I used to when I was young. You're now a mature, collected man. I'm like, hey, you have grown. Take it easy. I laugh when I have to do songs, because the new Attacks album's coming out, and that's an album from a band that was in the 80s that I did a lot of screaming. And so this album has a lot of high notes. So I'm like, okay, let's think about what we're doing here. And then I'm really I'm a crazy perfectionist. I think there's a video of me back in the 90s doing one harmony 16 times, the same harmony, not changing, there was a whole series of harmonies for, I was doing The Cells of Sharon by the Scorpions, a cover of it.
and wanted this like, choir harmony behind it, and then was like obsessed with each doing like each harmony, 16 times. There's I've done stuff where there's 24 voices on some Dark Green albums, stuff like that. It's fun. I'm into it, that using the voice as a choir, into even the most simplest stuff. You always lay a little, fifth or third snuck in there. Wow. Or octave and snuck in the back there. You hear it on the Dark, on the SUNLESS SKY album a lot. Because I love to do, where the song's here, and then I'll hit that, and then so in the back, it's just like catch it like, oh shit, there's something, that note back there above it, and you hear it, you know what I mean, across it, but it's not the note. Do you know what I'm saying? Mm-hmm. Does that make sense? It's not what you're actually focusing on, but you hear that, oh, there's a harmony above that, Yeah. So. Oh my God, we're gonna have to sign up to a lesson with you because we need lessons. Yeah. Well, I'm learning a lot of that. I was not expecting to learn this much about it, about voice and how the mechanics of it as well. Yeah, and that's the other thing that's really great about Ed. Ed is like this master guitar player, and so I'm like trying to learn the bass, and it's like, oh my God, and so Ed is like, just everything's so effortless, you know what I mean? What looks like, he's been playing his entire life, and it's like, oh, you look over. I was going to ask, Ed, do you sort of do like a sort of back singing, like the person that goes to the back and goes, like you don't do support vocals then, or anything like that? No, you just he's the guitar guy. I'll give him my guitar. So anyway, you just Marcos, stick to your guitar. Wonderful. I am dying to listen to this. Yeah, that's what I'm about to ask Marcos. What do we have for SUNLESS? We have two videos. One right now, and then the first one would be great because it's the master of guitar. The first one is indignation. No, Memoriam. We have it on the pause. Oh, okay. They send me Memoriam on the pause. But the first one is indignation. So let's crank it up then with indignation. Yeah, let's go. SUNLESS SKY, indignation. Yeah. Mm-hmm.
Wow. Wow. That was Wow. powerful. Wow. That was fantastic. Yeah, that was. No, we need the real, we need the clapping because That's not the live. That's not the music video to the thing. That's the video that we use on when we have big screens. Oh, on the screen, yeah. Behind us when we play. He said it on. Okay. We're like, oh my God, that's our live video. Well, we need. That was the first time I got to see it. He never saw the video. Oh, you never seen that video. The thing is, there's a lot of footage from the George Floyd. You know, the George Floyd manifestations protests. in the 2020. Right, when the album was written, it was during COVID. And okay. When all those people, when everybody was coming out, and there was, I don't know, that was when they did downtown. I got all freaked out. Where you know, people were rioting here in America. They were angry. They were looking. There was all this energy, and I was trying to sort of find it in the music and find it in the vocals and show that, that, like I said, that indignation. The whole album is sort of has that energy of that social unrest and that energy. It's powerful, that's right. I'm interrupting again, but it really is, that's what I wanted. Because I don't like to write. People are like, I mean, all this music I write, no matter what the bands are for, I like to write about something. You know what I mean? I like to tell stories. I want, people to be engaged and to have some sort of reaction, have a feeling, or if I'm telling a story, whatever the song's about. So, is there a general theme of Sunless Sky, for example? Like, is it social commentary or? No, not really. I think it's the songs. I write songs about everything. It's just whatever catches me at the moment. The first album, the song we have, the song everybody first knew us by was from the song Sub-Zero, which is about a man being trapped in Antarctica with something that comes from the sky and turns into some sort of mechanical beast that basically hunts him in the wilderness. And then we actually filmed the video out on a frozen lake out in the middle of it. We put equipment out. People were like, nice. We hate you right now, Juan. It was like 10 degrees. And you were in the middle of the frozen lake, you lunatic. Yeah, we did. We really did. And then Doppelganger, like everybody's talking about Curran. Doppelganger is about the song Doppelganger is about a German legend about a boogeyman who basically steals your soul by impersonating you. So if you see your doppelganger, that's like a person that looks exactly like you, then that's the first step of that entity to start to take you. And before long, he ends up replacing you, and people don't realize what happened to him. He used to be a nice guy, and now he's like this dick. And that's you actually got switched. Okay. That's of a doppelganger. And so I love to take stories and ideas that are interesting to me and create them into songs. Like the title track of our new album, Prelude to Madness, is actually about the Cold War, about people one step from pressing the button that would have ended all our lives, ended everything that we know of. And so I am very intrigued. Honestly, guys, I'm sorry, but I am very intrigued. I found the song, not just, obviously the video, but those videos are very powerful because of what happened at the time, and sure, absolutely, all around the world. I'm here up in the States. I'm not in America, and we all know what happened and what meant, and all those things. So obviously, the video it's perfect background for what you were saying, what you were guys trying to transmit. And and now you say that there are other stories that you have written songs, and you write all the songs as well. Well, what I do, obviously, I'm in a lot of bands. I let the musicians write all the music. Okay. And then they present me with their music, like Ed
did, and then we create on this album. I've had those tunes since the 90s. The music were actually music that he's had for a long time, and we got together and actually arranged them, took parts, this and let's use this, let's do that. And he's always had this idea for this style of music that he didn't really hear anywhere else. And I was just intrigued by it and just loved his guitar playing and loved his style of music and was thinking musically that was so different. And so it had this energy, but it was technical, and dark, eerie, but at the same time had elements of progressive and elements of rap. Okay. And it's really interesting. Like I said, in America, we're considered a power metal band. I think mostly because of my singing. But in like Europe, they consider us something different because we're like power metal, prog, thrash, and all those elements, and they call us experimental. They were, you know what I mean? That we're a hybrid of all these styles that are just so different. You know, you have the operatic vocals, and you have this flowing, amazing guitar playing, and then this very aggressive, like almost like death metal drumming. And then, the bass lines are very straight. They're very, driving almost like punk rock, almost like, like hardcore. It's very powerful what you, It ends up a very interesting, And another question. I'm sorry, I keep interrupting. Just I have really bad memory. No, Seri, you're doing great. Actually, I'm happy. You're doing great. I got really bad memory, so if I don't say when it comes, we'll talk about it tomorrow. Otherwise, but I wanted to ask Ed about this music that you said you've had it from the 90s, and so how did it come out? You're like absolutely thrilled that you sort of dusted these things off and finally coming out, or did you feel was that something you wanted always to do to get this out, or was it for you? Well, yeah, I mean, I've had him for a really long time, and like Juan said earlier, I had originally contacted him about a distribution deal to release that album as an instrumental. Okay, so that was the purpose of your contact with. Okay, fantastic. Yeah, right. Yeah, and then I need a guitar player because I would have had to re-recorded the songs anyways. Right? He basically, they were all demos. And I said, man, I just love the guitar playing. I go, but to be honest, because I say I work with Pure Steel, I help them with A&R stuff. And I just said, as an A&R rep to an artist at the time, I go, to be honest, they would have to all be re-recorded from scratch, because that's the way it works. Wow. You either have record labels that release stuff that is demos, quality stuff, as like for collectors and stuff like that. Mm-hmm. And at one point, Pure Steel was like that, but then they changed to, we want that music, but we want it to sound, we want the top quality recording we could. We don't want demo recordings. Okay. And so then that's what we said. I said, listen, this is the deal. How I rolled. This is the deal. You'd have to re-record them all from everything. From scratch. From scratch over again. He was like, whoa. Do you have tears? Do you have tears running down your cheeks? Exactly. He was like, whoa. I go, or you have door number 2. And I've always played with a lot of people. That's one thing I love playing with as many. You have door number 1 as I can. That sounds terrible. They have to re-record it all. Or door number 2. And I've never been in a band with it. I've known the dude for like 30 years. And you could be in a band with me. Played together. And I have access to all kinds of studio and stuff like that. And we can just. And I wanted to go back to Europe again. That was the main thing. And I knew that was going to be like the. Yeah, because I go to Europe all the time. Route, So that was going to be a sticking point. It was all coming together for you then in that sense. It was it's perfect marriage. Really tempting to open door number 2. It worked out really, really well. And we're like I said, you come to Europe all the time. We never played together. We've been knowing each other for 30-something years. Always in the scene, never played together. Always friends, and just said, it just went like, wow. How curious that. Yeah.
No, even for birthday family functions, like let's play this song together. It just never happened until this was the moment that it was meant to happen. Obviously. Yeah. You know, we would hang out together more, but I'm never home. You know. I'll say I'm always at a rehearsal or a studio, or you know. My poor girlfriend. She's like, all right. Oh, you have a girlfriend? Yes. I have a family. I was married for a long time, for 30 years. She passed away a few years ago. Oh no! But I have, you know, she was from Germany, and but my kids they're all grown. My youngest is 16, and but I have a new girlfriend I've had for a while now. She's from Poland. And like I said, I travel to Europe a lot, and so, but and she's obviously very understanding. She is understanding to a point. You know, she hates when I go. You know, if I go tour, I don't tour anymore. Really, like any extended tours, so I'm gone for weeks or anymore. I just now I'm to the point of we just go to festivals. We do shows, you know, go to different festivals and stuff like that. We don't tour like a lot, you know, like straight. Yeah, straight. We'll do a lot of shows. We go to a lot of places. But we don't, you know, leave for months at a time. You know, you're on the road for weeks. Right. I when we first got together, I can remember saying, "Yeah, you know, hey, baby, you know, I'm leaving for how long? Leaving for 3 months, you know," and she's like. No, you're not. I thought I was kidding. Because I mean, she knew as a musician. She met me. You know, I was doing opening for Michael Schenker. Oh, and really? So we were doing a lot of shows with Michael Schenker as part of, you know, something we were doing with SUNLESS SKY first got together, and back in 2012, and she saw me. You know, so she knew I was a musician. But I don't think she realized quite, you know, it's not like I'm some big musician, you know, you know, making tons of money. But I think she thought it was, you know, she dated other musicians and they went to a show and, you know, they played the local club and then they, you know. Yeah, no, 3 months away from home. Things. Yeah, I didn't leave for weeks, you know. That's but you know, I don't do that anymore. I mean, the only way I would do it, or if we would do it, it'd have to be something life-changing, you know, something where it's like, you know, we're opening for, you know, Iron Maiden or, you know, I don't know. I don't think it'd have to be that big, but it'd have to be, you know, something serious. We do plan to do some more touring, but it'd be short in America or, you know, for like a week or so in Europe or a week or so through America. We go to Europe for a weekend. Yeah. We leave on a Friday. We come back on a Sunday. Yeah, we go to festivals. We went to Honduras. Same thing. Left on a Friday, came back on a Sunday. Yeah, played. And then clock onto. Do you guys? I'm sorry. Do you guys have jobs as well? Then Monday to Friday you have to do. Oh, good God! Yeah. People. Yeah, that sort of thing. You know, you know, a house and payments and stuff like that. Yeah. I always say we just play rock stars on Facebook. Ed, have you got an understanding sort of significant other too, or you know? No. Okay. So you said like I'm not going to be dealing with this. No. Okay, dealing with this. My goodness. Very few people are crazy like me. That just, you know, I just love to perform in all these bands and just, you know, doing all that. It's just, you know. Well, it's who I am. It's what I love to do, and I can't imagine, you know, not doing it. I have a lot of energy, a lot of creativity. You know, I don't want to explain it. It's just something that's in me and something that wants to come out. And I love to perform, love to play live, love to be in the studio. I even like rehearsals. That's true. He does. I do. I rehearsals will be fun. I know. I mean, I'm not a musician, so I don't know, but I always thought rehearsals will be fun. No? He did three shows in a 24-hour period and came to practice the next day. Yeah. There it is, SUNLESS SKY, Praise the Madness. Yeah. Michael, show it. Okay, here we go. There you go, following.
Been following for about a week and a half now. Nice. Very nice. So la madre que no lo siga. Let's see. In English, I would say like a bit more polite. We're not looking kindly on your mother if you don't follow. Oh, I love it. Oh! We're not looking kindly to your mother. I'm gonna start saying that all the time now. When you guys come this way, can you please? And I mean it. I'm not being like funny. When I say something, you have to take it because I'm not very polite. So when you guys do come this way, please do let me know. It will be lovely to meet you, and Absolutely. would love to go. So where are you, Zeri? I am in England. So you can come and open for Iron Maiden in the summer. Yes, it's only an hour from me. So come on. Yes. We would love to come to England. We'll make that plan. So. Well, I'm being honest. As I say, I'm not polite. So if I'm telling you to, please do something, it's because I mean it. I'm not one of those people that say, "Oh yes, let's," because you end up doing things that you don't want to do. So I'm just saying, when you do come, please do get in touch. And absolutely. I would really, really like to meet you both. And missing factor there that is decided not to show up. I don't know. I'm being funny. I'm not funny either. But yes, it would be really lovely to meet you. And I love to hear you guys like live because for me at least that video was fantastic. I'm looking forward to the next one that Marcos going to post. The next one is in memoriam, and that's going to be on the post. And that's the one where we got the guitar. Yes, the next one's in memoriam, and this is basically a song that I wrote. There's very little vocals to it, but they're bittersweet. Let's just say that. It's a song about all the people that influenced us that we lost. And this has been over the last recent time, within especially the last 3 or 4 years, a lot of the greatest musicians and vocalists for me have passed away, and guitar players, and we just felt about doing a song in memoriam, and thinking about these great metal musicians that influenced us and influenced mostly the world. Musicians, it's not just metal, but rock and everything like that. So this is okay. I'm looking forward to that, to listen to the guitar master as well. Yes. Yeah. Oh, it's great. I hope it's the right video now. It is. We don't know. We don't know if it's going to be the live video or the live video is. No, it's not the live video. Good. No. There you go. Okay, all right. Awesome. So we got the right. We shot this video ourselves too. Yeah, we shot it ourselves. We were fun. We had fun. Yeah, we had fun. Oh my we were recording it, and so we're recording it. So we actually, like a documentary, filmed our recording of it, the actual studio recording of it. Kind of. Yeah. So then that's what we did. So. Well, guys, honestly, I don't know. I have no idea. What is the time? Are we? We have to go to the pause. Yeah, we have to go to the pause now. But and then the second band is already backstage. Okay. So. Okay. All right. So then maybe I should. Anyway, No, Sari, you're doing great. You'll have to come and visit us again. And honestly, I say, seriously, please do contact me. I will. I'm the nicest of this lot, so it's easy to find which I am. And this has been really, really amazing, honestly. Thank you so much. Honestly, I really thoroughly enjoyed talking to you guys, and I'm really looking forward to this video now as well. Okay, do it. Yeah. So thank you so much for coming. Thank you very much for coming. And this is your house. Yes. It's always open. Yes. Our door is always open for you guys, for every band. Please come back. Have anything new? Come in here. Drop it in. We'll put it on the air. Okay. When we're done with the new album, we'll be back. Please do. I guarantee. Okay. Right. We're going to the pause now. You. Be good. Be lovely. Don't do anything I wouldn't. Thank you very much. Okay. In other words, okay. Anyway, put it on. Pausamos y volvemos ya mismo con la segunda parte de Se Rascó Así, el Happy Hour. Vamos con la pausa. In memoriam, let's go. Bye, guys. Thank
Y estamos en vivo otra vez, Yes. señores y señores. Yes. Volvimos para la segunda parte de Se Rascó Así, el Happy Hour. Recuerden, la semana que viene, el número 237 viene Dementium y Martillo. Vamos a tenerlos en vivo aquí. Y ahora, señoras y señores, tenemos a la segunda banda del día de hoy. Tenemos aquí tenemos a Carlitos también, a Carlos Martínez. Mira. Aquí está Carlos Martínez, míralo ahí. Lemuel no lo he visto por ahí, pero está Ferdinand de la banda Plagio. Un aplauso, señores. ¿Ah? ¿Cómo fue? Perdóname. Están en mute. Sí, todos están por ahí. Déjame ver. Ya está. Ferdinand, Lemuel no está, todavía no ha aparecido. Aparece ya mismo. No tenemos problema. Pero un aplauso, señores, a la banda Plagio, por favor. Aplauso. Ese público de miles de personas invisibles. Ahí está. Aquí un combate ahí animando y todo. ¿Viste? Así mismo, eso es. Eso me encanta, eso me gusta. Eso me gusta. Antes de irnos, por favor, van a tener que hacer un group. Sí, antes de ir. De los fans, los diehards, los que van con Plagio donde sea. Bueno, ¿de dónde surge Plagio? Mira, en 2006 fue que salió la banda. Yo entré en el 2009. O sea, de los integrantes que estamos ahora mismo, yo soy como que el más veterano. Ya yo llevo en el pasado mes de abril cumplí 14 años en la banda. La banda el dueño original se llama ¿verdad? Carlos Albino, el cual, ¿verdad? Le agradezco la oportunidad, pero pues por situaciones, ¿verdad? Personales, él se tuvo que quitar de la banda. Me acuerdo que fue a principios de enero del 2020 y él me dice, mira, me quito de la banda, me mudo para Estados Unidos, encargo la banda. Pero pues al mes y medio después llegó lo del COVID. Wow. Nice. So, que como quien dice, todo empezó desde cero, con integrantes nuevos, y pues hasta ahora, pues con los que estamos, pues estamos bien, que ya veo, ¿verdad, Carlitos? Carlitos lleva como 4 años, ¿verdad? Carlitos. Sí, ¿verdad? Tú llevas como 4 años, de 2019 más o menos es que Carlitos lleva. Ya Lemuel y Joshua pues llevan desde diciembre. Ok. Carlitos, bueno, ahí estamos. Carlitos, el mío, ahí estamos. Ya estamos. ¿Cuánto de tú llevas? Yo llevo por ahí como 4 años. Yo estoy aquí porque yo conozco a Ferdinand de hace, un montón de años, más de 10 años. Yo no me acuerdo ni cuánto. Y él siempre me decía, vamos a tocar juntos. Entonces, cuando surgió esa oportunidad, pues di el brinco y nos va súper bien, de verdad que sí. Excelente. Entonces, Joshua, que está aquí, míralo ahí. Joshua, el baterista. Todo bien. Entonces, ¿cuánto tiempo ya tú tienes en la banda ya con? Pues yo empecé en diciembre del año pasado. The baby in the band. Sí, Me gusta como le dijiste, the baby in the band, tú sabes. Eso se oye bien. Eso lo aprecio mucho. Apúntalo en papel para que no diga después que no sucedió. Sí, pero a la persona que lleva más... Perdón. Okay. Pero a la persona que lleva más tiempo, no digas el más viejo, dile el veterano de la banda. No, el veterano. El veterano de la banda. La eminencia, exacto, la experiencia. Oye, y Lemuel comenzó igual que Joshua. Lemuel comenzó igual que Joshua. Comenzaron en el mismo mes, en el mismo día. Hay dos. Oye, lo que pasa es que Lemuel no aparece, pero aparecerá. ¿Me oye? ¿No oye? Están ahí, está ahí. ¿Cuánto tiempo ya tienes Lemuel, que empezaste con Joshua? Bueno, yo te puedo hablar un poquito más de historia, porque con Ferdinand yo lo conozco desde el 2010, cuando Plagio comenzó con el otro muchacho que era el de la banda, Carlos Albino.
yo comencé con ellos tocando así por curarme, como quien dice. Y entonces, pues, llega este momento, ¿verdad? Después de muchos años. Ferdinand coge la banda y me llama en diciembre para entonces ser parte del equipo de trabajo como cantante. Yo soy el cantante. Y mira qué casualidad, mira qué casualidad. O sea, le muere el afán de la banda. Él iba a vernos aquí. Y pues decirle, yo toco instrumentos y todo lo demás, y nosotros vamos a cantar un par de temas. Y de la casualidad de que Joshua, yo como que el nombre yo lo conozco, y haciendo refresh, ¿verdad? Cogimos clases juntos en la Intermetro de música. Estudiamos juntos en la Inter, sí. Estudiamos juntos en la Intermetro, entonces, para colmo, era fan de la banda, porque sí, todos los jueves tocábamos en el difunto 8 de Blanco. Y él se pasaba los jueves viéndolos tocar. Entonces, le vuelve el eslogan, Irish Pop, que ahí tocábamos 2 veces a la semana, que fue entre 2009 a 2014. Empezamos primero sábados y domingos, y los domingos los cambiaron para los martes. Los sábados los mantuvimos. Entonces, en el 8 de Blanco estábamos todos los miércoles. Como a los 2 años, los cambiaron para los jueves. O sea, que ustedes todos se conocen personalmente y entonces también de training, ¿no? De educación. Todos son amigos o conocidos de hace bastante tiempo. Tienen una química. Correcto. Eso es así. Oh, a mí me gusta esto también. Me dijeron que estoy correcta. I like these people. I like. Mira, dame 2 segundos. Necesito ir a no, vaya usted. Bueno, nosotros seguimos. Servo. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una. Ok, dale, Seri. Dale, haga lo que tenga que hacer. Yo sí tengo una pregunta. ¿De dónde salió el nombre de Plagio? Uno pensaría que para un nombre de una banda es un poco cargado. Pues mira, el issue es que hacemos covers. Entonces, pues, el nombre salió, pues, con esa relación, por decirlo de esa manera. Pues somos una banda que interpreta covers y se entendió en ese momento, ¿verdad? Cuando Carlos Albino estaba encargado de la banda, pues se entendió de que ese nombre era el indicado para una banda cover. La banda empezó tocando covers de rock en español y rock americano, o sea, entiéndase, más 90s, o sea, tipo Linkin Park, Green Day, Papa Roach, etcétera, Limp Bizkit. Y después de, si no me falla la memoria, después de hace como 4 años, 5 años después, se tomó la decisión, corrección, después de 2 años de yo entrar, pero la banda empezó en 2006 y yo entré en 2009. Como para el 2010 se tomó la decisión de añadir otros estilos musicales al repertorio. Ahí es que entra lo urbano, ahí es que entra lo tropical, ahí es que entra lo que es funk, disco, new wave, rockabilly, reggae, etcétera. Y pues hasta ahora, hasta el día de hoy, pues esa es la fórmula que hemos estado utilizando. So, básicamente ustedes cogieron ese concepto y lo viraron. Correcto. Y mira qué gracioso, porque tú sabes que en el 8 de Blanco, un momento era un ambiente rockero. Sí, claro. ¿Verdad? Y aunque podíamos tocar salsa, merengue, reggaetón, o sea, la gente respondía y súper mega bien. Pero tradicionalmente, cuando llegabas como que el último set del show, es que no diría que estaban los ánimos caldeados, pero sino la energía demasiada estaba en alta. Sí. Y entonces ahí es que viene el instinto rockero. Nosotros tengo que, pues mira, vamos a añadir entonces temas de System of a Down, vamos a añadir temas de Limp Bizkit, de Linkin Park, de Papa Roach, etcétera. Y nosotros tocamos esos temas y la gente se volvía loca. Tú sabes que ese lado rockero siempre ha estado. Que aunque mucha gente no lo crea, mi adolescencia fue escuchando grunge y nu metal. So, this is my path, right? Y Carlito es rockero también, tú sabes. Pero siempre estamos conscientes de que, mira, vamos a tocar de todo. Porque el único rockero no soy yo aquí. Exacto, Lemuel es el único. Joshua es un rockerazo.
Y aunque no lo parezca, yo también soy otro rockerazo. Pero le metemos un rockerazo violento. De muerde no es rockerazo. Ese es el único. Ese es como que dice, entre los rockeros es la nota discordante. ¿Qué le gusta a Lemuel? ¿José o Camilo C? ¡Diablo! ¡Diablo! A Lemuel le gusta el grupo Frontera. ¡Diablo! Lemuel, defiéndete, mano. Estoy enseñando mi edad. Que conste, no hay nada intrínsecamente malo en eso, pero... No, nada. Mira, si supieran que yo escucho de todo, literalmente, ¿sabes? Me encanta la música en general, pero mi fuerte como tal, lo que más domino, que podemos decir de dominar, es lo que es la música tropical. Ese es más mi fuerte. Obviamente el género urbano, la balada es súper fácil, cositas así, pero lo que más yo domino como tal musicalmente es lo tropical. Yo soy músico también, yo toco guitarra, percusión, o sea, es más, siempre cuando iba a los shows, normalmente era como que, ok, si es merengue, toma la güira, toca. Si es un rockcito, pues coge la guitarra. O sea, que Lemuel es un tipo que toca la guitarra, percusión menor también. Que el fuerte de él, sí, lo respaldo en los comentarios. Lo que es el merengue y la salsa es como que el plato fuerte del hombre. Es gracioso porque cuando estamos montando la tarima, casi todos los sitios que vamos a tocar piensan que es una banda de rock normal, porque eso es lo que se ve. Pero cuando empezamos a cantar de momento bachata, considerando que mi batería es negra y tengo como 20 platillos. ¿Cómo es? Considerando que mi batería es negra y tengo como 20 platillos, pues, ¿entiendes? Eso no ayuda mucho. Y piensan lo que vamos a tocar es rock por ahí para abajo, o sea, sin parar. Pero cuando de momento cambiamos de repertorio, que ha sido literalmente estoy hablando desde el 2010 para acá, ha sido el éxito total de la banda, de lo que es Plagio como tal, lo que es la mezcla de diferentes ritmos. Yo creo que ya hay bien pocas bandas de covers que toquen de todo. O sea, ya son bien pocas. Esa es la fórmula de ustedes, entonces ahí es donde... Esa es la versatilidad que nosotros tenemos. Nosotros te podemos... Ahí entra el nombre, Plagio. ¿Perdón? Ahí entra el nombre, Plagio. Exactamente, esa es la versatilidad que nosotros tenemos. De primera instancia puedes creerte que es una banda de rock, pero de momento tú escuchas una salsa y tú dices, pero espérate, antes que tocan salsa. Entra un merengue, pero espérate, no es un merengue, ¿sabes? Y entonces tú dices, esta es una banda que tiene variedad. Y eso es lo que le gusta a la gente. Bueno, tiene que haberles pasado en tiempos recientes que alguien tiene que haberle pedido algo de Bad Bunny, por ejemplo. Ay, no. Sí. Es un repertorio. ¿Tienen un repertorio de Bad Bunny? Oh, God, okay. Tell us. Lo tienen. Y tenemos un repertorio amplio, tenemos canciones de Bad Bunny, canciones solitas de Bad Bunny, baladitas de Bad Bunny, de todo de Bad Bunny. Mira, para hacerte el cuento largo corto, tenemos hasta Shakira Salpique, imagínate. Ya. Y mira qué cosas, cuando que eso los muchachos lo pueden constatar. Hay unos temas urbanos que los muchachos, mira, vamos a meterle este toquecito rock pesadito que a veces puede sonar tipo nu metal. Con Flow Linkin Park, tipo Paper Cut o One Step Closer, tú sabes, ese tipo de vibe y de vuelta. Y le meto esas cositas porque, pues, si hablamos musicalmente, pues hay unas progresiones que se escuchan oscuras, ¿no? Sí. Con meterle ese cosa de distorsión, con la batería pesada, pues entonces le da como que otra forma. No. Hay temas que, aunque sean covers, no requieren tocarlo igual que el disco. Sí, okay. Ahí es que proceden a hacer arreglos, ok, así está en mi canción. ¿Cómo yo haría? Ok, puedo sustituir este acorde por otro, puedo hacer esta progresión, ok, este final. ¿Cómo hacemos este final? Vamos a crear un final. Y se hace lo que debe que hacer y ya para por lo menos tener un sticker, un trademark de que, ok, la banda toca esta canción que tal vez 10 bandas la toquen,
pero esta gente lo hace diferente porque lo hacen de esta manera en X o Y parte en específico. Tiene su signature. Yes, correcto. Sí. A mi manera y para la calle. ¿Cómo fue? A mi manera y para la calle. A los Sabio Vega. Oh my goodness. ¿Viste? Hay que Y ahora mira. Mira, el sábado estábamos tocando en Bayamón. Entonces, aquí estuvo el preview de lucha libre de Backlash, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Sí. Yo también soy el directo. Llegó el muchacho, mira, vamos a tocar este tema y ya, y los quito, lo demás. Mano, yo tenía el celular tocando, yo tenía el celular viendo el preview de lucha libre a la vez. Diantre. O sea, yo estaba así en esa vuelta el sábado, pues ya, coño, no pude estar allí por compromisos de trabajo, pero a mí no me importa. Yo mientras está tocando voy a ver el pay-per-view y ya. Te diré que es uno de los pay-per-views más vistos de la WWE. Sí. Rompieron récord. Correcto. Rompieron récord del evento per se. Fue, y dicen que lo más probable es que vengan de nuevo, o sea, porque de verdad Puerto Rico ha sido bien. Dicen que los fanáticos de Puerto Rico le ganan a todos, porque fueron impresionantes. O sea, venían bien animados, bien de esto, las reacciones fueron impresionantes, los luchadores quedaron wow. O sea, we didn't expect this. Correcto. Oye, y cabe decir que en casi todo ámbito, porque yo he tocado en bandas de rock que le han abierto bandas de afuera y me terminan diciendo, mano, en verdad los crowds aquí son otra cosa, como que no hemos visto un turnout así hace tiempo y como que es impactante, en verdad, aquí en Puerto Rico si la gente le interesa lo respaldan bien brutal. Sí. De hecho, el último de Metallica que yo vi en Puerto Rico fue ellos estaban como que wow, es fantastic, tú sabes, y de Iron Maiden también. Yo quiero ir a ver Iron Maiden, nadie quiere ir conmigo. Sorry, that was a sideline. Yo voy contigo, Seri. No tengo mucho tiempo, es el mes que viene. El mes que viene, Empiezan a dar ahora. Hubieras dicho eso antes. Ay, por favor. Pues comienzan a dar ahora y ven porque es el mes que viene. Comienzan a dar ahora, llegas a tiempo. Sí. Guns N' Roses va a estar en el parque en July, pero tampoco quieren ir. Yo tengo que llevar a estos chamacos a K-pop y ellos no vienen conmigo a Guns N' Roses. Anyway, me callo porque es un sideline. Yo no soy de Plagio. Te fuiste por la tangente. Sabes que yo hago eso y eventualmente llegamos. Llegas al punto. Eventualmente. Sí, pero te fuiste. Me voy a matar. Te fuiste por ahí para abajo, no te preocupes. Al fondo. Es que todavía tengo dolor que que está ahí. Es que tienes que acompañar a tus hijos a K-pop, es que BTS Sí, es un dolor que no puedes resistir. Exacto. Pero no te pueden acompañar a Guns N' Roses porque eso es música de viejo. Porque, oye, si me dicen así. A mí me dicen eso a cada rato. Guns N' Roses, eso es música de viejo. Esa viejera. Yo he oído eso, mano. ¿En serio? Y es triste. Ahora los niños te dicen que la música esa eso es solo ruido. Eso es solo ruido. Siempre hablan los que menos pueden. Yo voy a hacer polite esta noche porque estoy tratando de... Mira, Tico, saludos rockeros. Tico, gracias. Gracias, mano. Bueno, vamos a poner un videito de la banda. Yo tengo un video de Plagio aquí. Ese es mi cue de que cállate, Seri. Okay, no, eso no es el cue. Eso es un cue de que vamos a coger un break. No, mentira. Vamos a ver el video de la banda. Dale. Ok, vamos. Ok, here we go. Con ustedes, en pasión, la banda Plagio.
Ahí estamos, ¿viste? Eso fue bueno. Mira, tú sabes, ahí tú sabrás que eso fue como para el 2000. Entre 2012 a 2014, por ahí más o menos. Eso fue un senior prom. Y da la casualidad de que llevamos como desde el 2012 trabajando, ¿verdad? En los senior prom, que verdad que es la época de lo que es el mes de mayo y de junio. Y ahora mismo nos empezaron, ya desde hace tiempo nos iban dando un par de fechas, pero de momento nos siguen añadiendo la agenda. Y ahora mismo lo que es desde mediados de mayo, las últimas 2 semanas de mayo y todo junio completo, estamos prácticamente llenos. O sea, te estoy diciendo hasta lunes, martes, miércoles, o sea, no importa el día, hay trabajo, que por lo menos esa es una de las partes fuertes de nosotros. No solamente nos limitamos a tocar en un restaurante, en un sport bar, también podemos trabajar en senior proms, en bodas, quinceañeros, fiestas de Navidad, corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que abarcamos diferentes tipos de actividades, pues, a causa de la variedad. Pero ahora mismo la agenda está ya, esta semana no, la otra, es que empieza como que van a estar viendo en las redes el chorro de eventos que vamos a estar tocando. O sea, desde el 19 de mayo hasta finales de junio vamos a estar fuego a la lata. Y todavía faltan unos que por confirmar. Ahí no van a dormir. No dormir, no comer. Hay que aprovechar las vacas gordas. Hay que aprovechar. No, claro. Porque después vienen las vacas flacas y... Con las vacas gordas que uno aguanta para las vacas flacas, ¿entiendes? Correcto. Por lo menos, o sea, aquí todos, ¿verdad? Tenemos nuestros trabajos aparte. Pero, pues, aparecen las oportunidades, hay que aprovecharlas. Claro, o sea, ustedes tienen entonces durante el día trabajo y en la noche se van por ahí. Sí. Prácticamente sí. Yes. Nuestros trabajos, ¿verdad? Nuestros trabajos son diurnos, como quien dice. Por eso entonces ustedes están jóvenes, yo no puedo hacer eso ya. No. Por eso yo me tuve que retirar, yo no puedo cantar ya. ¿En serio? Yo nunca he podido cantar, hijo, ese es el problema, ni siquiera Happy Birthday. Así que si necesitan alguien que cargue cables y eso, ok. De Roadie tú puedes. Al que hay que respetar aquí es al guitarrista por el trabajo que tiene durante la semana, más tocar por las noches. ¿Qué tú haces durante el día? Cuéntanos. Yo soy torrista, yo arreglo las antenas de diferentes compañías de celular. Cambio las bombillas rojas esas que flashean en las torres. No te palabras que tú te trepas 2000, tú estás allá arriba. 1500, 2000 pies de altura a cambiar bombillas, a cambiar cambiar cable, cambiar baterías, trabajos eléctricos, trabajos de fibra, lo que sea en altura. De fibra, wow. Y ahora imagínate salir de un gig a las 1 de la mañana y a las 4 de la mañana ya tengo que estar despierto para trabajar 10 horas corridas en eso. Y también tengo un bebé bien chiquito que eso me consume el sueño. Diantre, hermano, ¿no? Se puede. Me imagino que has tenido un gig en un lado de la isla y has tenido que arreglar una antena en el otro lado de la isla, supongo. Yo corro toda la isla completa, desde Fajardo hasta Mayagüez y todo. Y a veces me llevo la guitarra y la ropa y la boba por si acaso no me da tiempo de llegar a la casa, me voy directo y a tocar. Wow. Pero hay que hacerlo. Sí, eso tener un work ethic del carajo. Sí, yo soy bien dedicado en eso. Eso es estar ahí. Sí. Definitivamente. Mira, quiero añadir a lo que estaban hablando ahorita de los géneros musicales. Y es que como Plagio toca muchos tipos de música, que podemos tocar en muchos géneros diferentes. Disculpa, ¿puedes repetir de nuevo? Porque como se está entrecortando. Sí. Okay. Estoy hablando de los géneros musicales que Plagio toca. Tantos géneros. Que lo bueno de eso es que tocamos en muchos venues, de diferentes estilos musicales para diferentes personas y tenemos esos gigs. ¿Entiendes? No es como otras bandas que se centran en un estilo musical en específico
Y entonces están limitados en la cantidad de shows que pueden hacer a la semana, ¿entiendes? Sí. Pero nosotros un día estamos bien latinos y otro día estamos bien rockeros. Sí, dependiendo la necesidad, como dicen. Claro, claro, porque incluso hay clientes que me llaman y me dicen, mira, quiero que, ¿verdad?, hagan su show, pero no quiero que me toquen X o Y género musical. Y que se enfoquen más en X o Y género musical. Y yo, mira, pues no hay problema. O sea, nos adaptamos a cualquier tipo de situación musical, ¿verdad?, que requiera el cliente. Incluso yo he tocado hasta en bodas que me dicen, mira, toques de todo, pero enfóquese más en lo que es el rock. Y otro, pues está bien, entonces hacemos el show a base de lo que el cliente pida. Entiendo. Tienen un álbum. Sí, que son grande. versátiles, que tienen esa habilidad de adaptarse. Correcto, o sea, así. Ok, para contrataciones de la banda Plagio. Mira, puedes comunicarte a bandaplagiopr@gmail.com, a 787-594-4736 o en las redes sociales, Facebook, Instagram, Banda Plagio. Ok, dame de nuevo el número. 787-594-4736. 36. Ok. Y en las redes, Facebook, Instagram, pues busca por Banda Plagio. Ok. Y me imagino que tienen Instagram. Porque ahí tenemos el teléfono. Instagram, Spotify, me imagino que tienen todo eso, ¿verdad? 594-4736. Tenemos el Facebook y el Instagram. Por ahí viene un YouTube channel de la banda. No voy a dar adelanto ahora. De hecho, a los muchachos les comenté como que por encima del plan. Creo que con Joshua le fui un poco más elaborado. Pues normalmente me reúno más con Joshua. Entonces, le di un adelanto de unos planes que hay que vamos a correrlo desde agosto. Ok. Sobre el YouTube channel y posteriormente, pues, con el éxito de que hay en YouTube, entonces vamos a trabajar las plataformas de audio como Spotify, pues, por darte un ejemplo. Ok. Perfecto. Bueno, señores, ¿qué más queda? Bueno, el Lemuel se quedó callado. Sí, se quedó 17. No, mira ahí. Estamos aquí. El hombre No se deja ver, pero está ahí. está ahí. Y aquí está Joshua. Joshua ahí. Aquí en Te voy a decir una cosa. Mira, Mira, está en Miramar. Titi se perdió el show porque podía ver la barba de Joshua y se volvió Sí. Deja, yo le envío un mensaje ahora, le digo, te perdiste otra barba condenada. Se está perdiendo las barbas. Y que Joshua tenía bigote, lo saqué, tuvo un accidente en estos días. Sí, eso fue un ups. No, pero mira, sin embargo, se ve bien. Pero se ve bien. Se ve bien. Ya la mía es blanca. Me ha costado reconocerme de nuevo. Ya la mía es blanca. Si me dejo la barba blanca, empiezan los nenes a pedir PlayStation y renos a volar a decirte Gandalf. A decirme Gandalf. Aparecen Balrogs en casa. You shall not pass. Mira, mano, vete ya. Ya quisiera yo que me dieran Gandalf, ¿entiendes? You shall not pass. O voy a las próximas convenciones de Harry Potter vestido de Dumbledore, ya. Vestido de Dumbledore, ya. Ahí estamos. Barba blanca funciona en eso. En eso funciona. No hable de eso, que ya a mí me está saliendo cara. Y eres el chamaquito de la banda. ¿Cuántos años tiene Lemuel? Porque si me voy a... ¿Cómo que? Estamos hablando de que tiene como 16. Porque... 32. 32, y no te estás quejando de... No voy a apagar la cámara. Entonces nos jodimos aquí, sí. Ok. 22, tranquilo, hermano. No te preocupes. Preocúpate cuando tengas 45. Mira, están saliendo unos... Preocúpate cuando Just for Men no venga.
Es que están saliendo unos destellos ahí medio raros. Es experiencia, conocimiento. Sí, eso es sabiduría. Sí, no, nunca digas que no a eso. Por lo menos hay un momento que no me voy a quejar. Exacto. Mira lo sabia que yo soy. Yo tengo cualquier cosa, tu pregunta, que yo tengo la respuesta. Como Mirta. Como Mirta de Perales. Ahora, Mirta tiene la respuesta. Ok. Estamos bien. Esa ni la pensé. No, pero yo tengo mucha sabiduría. Yeah. Por eso yo tengo la luz apagada. ¿Sabes que está volviendo? Estoy viendo los comerciales aquí en Miami, que está volviendo Mirta de Perales otra vez. ¿Qué? Porque que revivió. Revivieron el brand. O sea que es un zombie. No, compraron el brand y revivieron el brand de Mirta de Perales. Bueno. Otra compañía lo compró y está haciendo comerciales y todo súper europeo, súper una cosa que tú ¿Cuál era el ingrediente especial? ¿El aceite de coco era? Aceite de coco. Aceite de coco, algo así. Bien rara. Y los cepillos. Eso se vendía como cosa loca. Sí, ¿no? Increíble, pero cierto, se vende todavía. Oye, yo pasto que todas las madres de nosotros tuvo producto de Mirta Perales. Claro que sí. Y todas tuvieron Jannate as well. Diablo, Jannate. Diablo, te fuiste lejos. ¿Ves? Ya la sabiduría está saliendo de nuevo. Sí, está saliendo. No te creas, Jannate se consigue todavía. Qué pena. No me acuerdo. Diablo, maja. Jannate, Old Spice, maja. Antes de ese foro era polvo maja. Era polvo maja. Diablo. Antes que hubieran influencers con sus palettes de colores, era polvo maja. Sí. Y era un solo color. Y cuando te querías crecer el pelo, para los tiempos que se hacía mucha gente las trenzas, champú de caballo, todo el mundo. No, champú de caballo. Champú de caballo. Diablo, champú de caballo. Diablo. Mira, yo me acuerdo que mi abuelo utilizaba tricófero de Bari. Eso es de los años 20 y 30. Ay, por fin me siento joven. ¿Qué es eso? Eso no es break. Eso era en los tiempos de los dinosaurios en la Ponce de León. Así que imagínate, estamos hablando de hace tiempo. Mi padre siempre dice que ha usado aceite de carro quemado. No era brillantina alca. No, ese brillantina era su preferida. Ya nos estamos viendo. No fuimos. Este ahora el show de los viejos. Gracias, buenas noches. Porque a la gente que usted quiere no se le grita. A la gente que usted quiere no se le grita. Se le manda para el carajo. Se le manda para el infierno. Se le manda para el carajo. También. No, chacho, olvídate. Si nos ponemos aquí, no, y si no, pues hay karate. Para perfumes hay karate. Todavía el Spice está. Paco Rabanne. Otelo. Oh my God. A ver, Samba. En mi tiempo, exacto. En mi tiempo la grasa era Samba. Yo no sé. Samba. Exclamation. Samba exclamation era la botella blanca con él. No. English leather. Mira, el Samba que rompía antes era el negrito que parecía un conito así que tenía con puntitas negras. Era English leather. El Curwater. Papi, el Cuba. El Cuba. El Cuba, papi. El Cuba. El cigarro. Sí. El Cuba. Nos fuimos bien retro. Bueno, nos fuimos retro en este episodio. Nostalgia o depresión, vámonos con nostalgia, the fun moments. Mira, está llegando más público, creo que la nostalgia vende, así que vengan a deprimirse con nosotros, que estamos viejos con. Vengan a deprimirse con nosotros. Acompáñenos esta triste historia. No puedo hablar malo aún, Marco. Sí, no, hace tiempo. No, pero llevamos 1 hora 41 minutos, podemos hablar malo lo que nosotros queramos. Ya YouTube se jodió. Recuerde que las redes sociales sirven del morbo. He estado aguantando la lengua un tantito, ¿no?
Ya podemos hablar sucio. Yo he soltado la junta, pero estoy diciendo llegarlo al nuevo es que nivel. yo creo que estábamos muy limpios, no sé, estuvimos muy limpios. Estábamos muy clean al principio del show. No. Ya no se puede ser muy clean. Ahora La red social tú tienes que ser como tú eres, porque si Exacto. no, la gente lo va a cachar como que, esta gente están como que... Ay, que fake son. Sí, son fake. Es que ahí me regañan, me también quitan bien. No sé, ni nadie te está regañando hoy. Hoy no está Carlos. Carlos es el que siempre me anda. Carlos es el gruñón. Carlos es el gruñón. Él no está hoy. Ni está la lombriz. Le puedo decirle a Plagio que cuando quieran regresar, las puertas de nosotros siempre están abiertas como un prostíbulo. No. Yo quiero que lo digas tú como solamente tú lo dices, Seri. Ok, es que fue que Carlos se encojona y me dice que... Carlos se molesta y me regaña. Él no está aquí, tú sí. Sí, siempre cuando quieran regresar, que publiquemos algo que podamos ayudar en cualquier momento, contáctenos porque nuestras puertas siempre están abiertas como los prostíbulos. Toda hora, en cualquier lugar. Eso está cabrón. No, pero ahora lo cierran temprano por el COVID. ¿Cómo fue? Ahora ya a las 2 de la mañana están cerrados, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Tenemos que cerrar algo por el COVID. Es que yo vivo en la metrópoli. Estás en la metrópoli, ¿en dónde? En Essex. Oye, en Essex, darling. Sí, pero tú estás ¿a cuánto? ¿A 60 millas de Londres? Sí, a menos a una hora. Como a una hora. Una hora está cerca de Londres. Sí. Tú eres parte de los suburbios de Londres. ¿Dónde tú vives? Para allá. En Londres, Inglaterra. Inglaterra. Anda pa'l carajo. Exactamente mis palabras. Anda para el carajo. ¿Qué coño hay? ¿Qué coño tú haces allá? Eso es lo que yo... ¿Qué coño haces esto aquí? Exacto. Tus palabras son perfectas. No, en serio, en Inglaterra. Este show se ve hasta en las Filipinas. Oye, eso estaba viendo las promos. Sí, nosotros somos el morning show. Nosotros somos el morning show en las Filipinas. Lo ven en Inglaterra. Lo ven en Inglaterra, lo ven en Dubái, tenemos gente en Argentina, en España. Hay un montón de gente que nos sigue, así que tenemos que poner los horarios según los televidentes. Entonces cuando tú llegas y dices, adiós, a las 8 de la mañana en las Filipinas, 8 de la mañana en las Filipinas, 8, que es el otro día, y en Dubái a las 4 de la mañana. Lo que es más hay alguien en Dubái que se levanta a vernos, no sé cómo, pero personas ni siquiera entienden español. Muchas personas ni entienden español, están escuchando la música y eso. Eso sí me está wow. Adicional a nosotros que vive en PR. ¿Quién más vive en Puerto Rico aquí de ustedes? En Puerto Rico. Servo. ¿Vive en PR? Vive en PR. Servo vive en PR. En Coco Rico, en Coco Rico. En Coco Rico. Somos Coco Rican todos. Coco Rican. James Recto, el representante de él, y él viven en Texas y yo estoy en Miami. Bueno, Fort Lauderdale. Más que Miami, Fort Lauderdale. Estoy más cerca de Fort Lauderdale que de Miami. Ya. Es la frontera. De repente tú ves la gente guiando chévere por Fort Lauderdale, llegan a la frontera y se vuelven locos. Sí, se vuelve Mad Max porque es Miami. ¿Sabes? Sí. Hablando de Miami. No, perdón, es otro programa. Miami es una loquera. Corozal. Lo mismo cuando vas a Corozal. Pero ¿para dónde? ¿Para San Juan o para Mayagüez? No, en dirección a San Juan. Cuando vas de Corozal en dirección a San Juan, ahí, bendito. Ay, bendito, ¿no? Tienes que coger esos 380 porque si no te chocan. Y no, llegaste al área metropolitana y tienes que correr. Tienes que aprender a sobrevivir. Ay, bendito. Esto es Mad Max casi, en el área. Sí. Allá el hombre tiene que ser como por la mañana, ¿verdad? ¿En dónde? Son ahora mismo las 2, la 1 y 46, ¿verdad? De la mañana. Sí, mira lo que dice Tico Stone. They don't call you Rascó Así for nothing. Rock on worldwide. Exactamente. There you go. Ahí estamos. Seri, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿La 1 y 46? ¿2 y 46? 2 y 45. 2 y 45 de la mañana. Ahora mismo en Inglaterra. Yo soy la fan número 1 de este puto programa porque estoy aquí a las 2 y 45 de la mañana, ¿viste?
nadie más hace esta pendejada, pero yo... No, te has amanecido con nosotros, o sea, que de repente... Hola, mira el sol ahora mismo, son las 4:00 de la mañana. Cuando hacemos el otro programa, hay veces que sale el sol. El sol, ¿no? Pero... Sí, el manicomio. El manicomio. Hoy no, hoy me voy a ir a dormir ustedes. Si quieren janguear en el manicomio, pueden hacerlo. Yeah. Tengo responsabilidad de madre, mañana tengo que llevar al niño a la escuela. Así que... Al Chispito. Al Chispito lo tengo que llevar a la escuela y entonces tengo que llegar allí, ¿no? Bueno, pues vamos a la segunda pausa entonces. Entonces. Gracias, señores. Saludos a la banda Plagio. Un aplauso de nuevo, porque de verdad... Tiene que salir por lo menos. Es un standing ovation. Es un standing ovation, papi, eso es así. Y eso que no, deja que cuando use mi dinero de cumpleaños para el upgrade, ¿verdad, Marco? Sí, las 5 libras esterlinas que te enviaron. Eso fue lo que pagamos para el update, para poder más comprar. Dinero cuando perdí un diente de cumpleaños, pero ahí vamos. Bueno. Bueno, vamos para la segunda pausa y volvemos con la parte final, o seguimos ya el final directo. Bueno, ahora mismo son las 47. Sí, yo creo que ya deberíamos dar el close. Pues señores, nos veremos entonces la semana que viene en otra edición, of course, no de Cinemateria, de Se Rascó Así el Happy Hour. Sí, porque yo siempre digo eso para Cinemateria, para el programa mío. Pero señores, cualquier cosa, ya lo saben, nos vemos la semana que viene, el número 237 de Mentium y Martillo. Vienen con nosotros a estar con las dos bandas que van a estar con nosotros. ¿Ok? Saludos a todos, buenas noches, gracias a los que nos estuvieron. No, gracias a ustedes, de verdad, fue un placer y fue un vacilón, y siempre el programa es así, nosotros siempre vacilamos y estamos haciendo chistes y mira, para que programa revivimos el tema de los productos de los 70 y de los 80 y de los 90 y pero mira, janguear en el manicomio, janguear en el manicomio lo puedes traer. Mira, te tengo un producto, pastillas Mascoy con aceite y hígado de bacalao. Ahí se los dejo. Diablo, pastillas Mascoy. Nos dio en la cara ahí. Agua maravilla de Mora Island. Sí, el agua maravilla, agua de Florida de Mora Island, maldita sea. ¿Cuál era el talco? Que mi abuelo usaba un talco que decía, me echo una por aquí y después me tiro la otra por allá. Exacto. Y el nenuco, oh my God. El nenuco. El miel y más. Miel y más. Oh my God. Tenemos que hacer un parte de las mujeres, el perfume violeta, el de violeta. Diablo, no. Estoy jovencita ahora. Esto es una cosa seria. Segunda edición. Tenemos que hacer una segunda edición. Sí, para hablar de productos. Vamos a hacerlo. En la próxima edición seguimos con el tema. Sí. Exacto. Plagio se rascó así, hablando de viejeras. Está bueno. Déjame ver qué. Mira, Coqui. Saludos, Coqui. Gracias por estar viendo el show. De verdad. Te lo agradecemos. Bueno, pues vamos entonces a la pausa y seguimos con el final de esta edición de Se Rascó Así el Happy Hour, el 236. Gracias por habernos acompañado. Gracias a la gente que nos va a ver en diferido después en las plataformas, en Facebook, YouTube, Twitter y Twitch. Estamos en todas esas plataformas. Nos veremos entonces la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Corillo. No hagan nada que yo no haría. Y tienen luz verde, pero como que, ¿sabes? Juiciositos. Los queremos vivos el lunes que viene. Nos vemos. Viste, mira. Bye.
empezar, no sé por dónde. Mi pobre corazón se va a romper. Y es que el doctor de mamá ha llamado anoche. Me dice el cáncer no se cura, ya no hay nada más que hacer. Mi hermano, ¿qué dices? No puedo creerte. Seguro que el doctor se equivocó. Mi madre siempre ha sido la más fuerte, la más inteligente, la que nunca se quejó. Y el día que nos falte, no sé qué pasará. Siempre ha sido nuestro norte, la roca familiar. Y hoy quiero en esta canción su vida celebrar. De todas en el mundo la mejor, la más linda, la de dulce corazón. En el mundo la mejor, la matriarca, la que amor nos enseñó. Y si pudiera ocupo tu lugar, pa' que te puedas quedar y a mis hermanos puedas cuidar. Mujer, mi vieja sagrada, mi institución. Se convertía en matemática, científica, enfermera. Un buen ejemplo nos dio. En el mundo la mejor. Doña Miriam, con respeto así le llaman señor. En el mundo la mejor. Yo la llamo mami, los nietos le dicen mija, y esto me causa emoción. ¡Cállate! El cáncer, que se acabe ya, que termine ya. El cáncer. A toda familia que esté pasando por esto, mis abrazos, mis respetos. El cáncer, que se acabe ya, que termine ya. A todo profesional de la salud, que nunca falla, gracias por dar la batalla. Gracias, Julito. Gracias a ti, Raúl Elisa, y a Conciencia Clásica. Güanimes.